Hello guys. Our vlog for today is this. So, na-ako gipalit na bagong steering wheel. Nasa Jeep. Try na to ni kung okay ba dire. Okay. So, this is made in China. And this is the official license product by Mopar. Instruction na siya code number. Try na to no kung sigo ba ni. Palit na ako 21 something, 21.59. Naka-sale na siya maong 21 but the original price is 26. So, tanaw na to kabalot ta dire. Ito na isang dire. Siya dili man siya leather, made of aray solo diha kahit man be ang power. Gahit siya ibulad ang adlaw. Ang instruction ibulad na bulad para na kung masigo ba siya. Guot di gani ka mo sulod ay sulod. Ay murag dili gid siya mo ato gini ibulad guys, dili gid siya madala ibulad sa nato pahumukon siguro. Ang instruction is preheat the steering wheel cover in the warm sun. Okay, may punikay ato sang ibulad ha kadali. Bye muna.